कृष्ण के कृष्ण जन्म कथा आरु ठेंगुआ पिला के सोनी तो साला गले सुता गुरे हेले छानबागी कंता कोले हो विवाह अर्पण कर कथा हाँ, हाँ। अच्छा विवाह कले शनि दशा लागसी कि ठेंगुआ थिले शनि दशा लागसी केनता कर शनि दशा छाड़बा हाय गो सुन मन ध्यान दी कर कहा? इटा इटा केवल एंता आमर ब्राह्मण माने हाँ जिनते आमर होम यज्ञ करसन हाय गो। ब्राह्मण मानकर पुराण रे लेखा अछि हाँ। किन पुराण रे लेखा अछि केन पुराण बिहारी लाल कर्मकांड हाँ, हाँ। पुराण रे लेखा अछि हाय गो केनता कले शनि दशा लागसी पुआ मान के मन ध्यान दी कर सुन कहा आहे सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन पुराण र कथा एत कर हे श्रवण आहे सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन पुराण र कथा एत कर हे श्रवण काना लाଗୁଛି पुराण र कथा कर्णरे शुणिले पुराण र कथा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन जहाँ अछि तो पुराण प्रमाण मोर कथा के मन देई सुन राज्य रे हाँ गुटे धनी लोकटे हाय गो बुझी पारुछ हाँ तांकर दुईटा पुआ थिले थिले गो तो गुटे पुआ वर्षेकर बड़ हाँ आ गुटे पुआ वर्षेकर सान सान तो बापा चिंता कले हां हां ई दुईटा पुआ तो एका पारे के बढ़ी बसुछ बड़ी बच्चन ई दुईटा पुआ के एका पारे के विवाह कर एका संग बियाह कर देले बनेबा तो आजि काली ठीक सेंता पैसा पतर कम पड़बा बोली करी गुटे दुईटा पुआ के गुटे संगे विवाह कर हाँ दे। हाँ सबू पछे ज्यादा खर्चा होचे भोजीटा गोटे संग हाँ हाँ तो ठीक सेंता माँ बापांकर विचार सेंता थी हाय गो जदि दुईटा पुआ के हम जदि गुटे बेदी रे लग्न धरामा गुटे संगत रे जदि हम विवाह करमा तांको किन शनि दशा लागि थी तुम मन ध्यान दी कर सुन कहा आगो दुई पुत्रंकर पाई बापा देख जान कन्या खोजा करिथिले सुन सुज्ञ जन आगो दुई पुत्रंकर पाई बापा देख जान कन्या खोजा करिथिले सुन सुज्ञ जन अरे तुंते जहा हेला सुन देई मन पुराण र कथा ए तो कर हे श्रवण पुराण र कथा कर्णरे शुणिले पुराण र कथा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन मु तो करूची एही गायन मोर कथा के मन देई सुन तो तांकर बापा दुईटा पुअंकर पाई झियो खोजा सरे रे हाँ हाँ दुईटा पुअंकर पाई दुईटा झियो मध्य घर के आनले आनले गो तो 6 मास जते बेले 2 मास 3 मास बीती गला हाँ हाँ तांकर सानो बहो आ सानो पो के भी पट्टी करने रहे हाय गो तो बापा सब कथा जानुछन हाँ। जे मोर पो बो टिके पट्टी करने रहे किछि दिन परे 6 मास जते बेले पूरी गला हाय गो तांकर बड़ बहर मृत्यु हे गला हेला गो तापरे गुटे ब्राह्मण ज्योतिषंकर पास के गले हाँ। से आ पचरा उचरा कले हाँ हाय तो मुई मोर दुईटा पुओ के एका पारे के गुटे बेदी रे लग्न हाँ। कली। किंतु मोर घरटा सब बेले अशांति हाय गो तो ब्राह्मण ज्योतिष जेते बेले देखि देले पांजी खाड़ी आ तांको मना कले जेडे बड़ धनी हेतिले कि जेडे बड़ गरीब हेतिले मत हाँ। विधिर विधानटा समस्तंकर लागि समान धाता लिखितम कर्म अनुसारे फल फल। तुमे जेन भूल कामटी तुमे करी हाँ।
तो गुटे बेदी रे दुईटा पुत्र को केबे भी विवाह नहीं करा जे शनिकर को दृष्टि पड़सी हाँ हाँ आउ तुमे सेतिर पई गुटे लग्न रे दुईटा पुंकर विवाह कल बोली कर तुमर बड़ बहर मृत्यु हे गेला इटा बिहारी लाल कर्मकांड पुराण रे प्रमाण अछि हाँ हाँ जे 6 मास परे जे ना जे गुटे तांकर मृत्यु हेबार सुनिश्चित जहा पुराण लेखा है तेणु करी आमे दुईटा पुओ एका पारे के बड़ी बसिथिले मध्य दुईटा पुओ के गुटे बेदी रे विवाह करबार कथा न हाय हाय बुझी पारुछ माने हाँ तो शनिकर कुदृष्टि पड़ी करी 6 मास परे तांकर मृत्यु हे हेला गेला गन जदी गुटे बेदी रे आमे जदी विवाह करमा हाँ। केनता पुओ के विवाह कले शनि दशा नहीं लागे जानिछ केनता पुओ के गुटे मां गर्भरु एका पारे जांला छुआ जदी जन्म हितिबे आ जांला छुआ के जदी गुटे बेदी रे आमे जदी विवाह करमा हाँ। बे तांको शनि दशा नहीं लागे बोले सानो बड़ बिया हेले नहीं लागे नहीं लागे आउ एक वर्ष आग पछर पुओ के जदी आमे विवाह करमा हाँ, हाँ। गुटे बेदी रे तांको शनि दशा लागे हाय गो ने मुई ने करे ने मोर दुईटा पिला के मैं संगे बिया कर देम इटा बिहारी लाल कर्मकांड पुराण रे हाँ, प्रमाण। हाँ। बाट खुलो देखो मुई आई जे तुमर नहीं 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 हमें कबाट कोविट नहीं खुलो मा रुसनो आसो के फ्रुसनो आसो झरका बाट न हेले खुला गो नहीं गो रात बेले केते लोग आई कर केते कथा कहसन लोग ठोकी देस हे तुमर पुली आड़ू हेले टिके नियो मते को माई झरका हेले टिके खुला टुली आलू नहीं कि टुली आलू नहीं ए बिला हाँ हाँ तुम्हें से कृष्ण गो हाँ मैं से कृष्ण को ए मातम के कृष्ण बारी नहीं लागबार की गो बंसी तो फुकी आनु छे गो ई माई कोला कोन है सारा लोहड़ी चुराई खाउती रे गोपपुरे घरे घरे जाई तुम्हें से चोर पिला गो होए होए से दाम सुदाम मधुमंगल इमान को संग संग ही कर से लोहड़ी चुरे चुरे खाउतिला रे होए होए मते का एकला आइछे बोली छ की आसी छ मोर सखा माने भी आई छ केन तुमर साखा ए देखो मधुमंगल हां सुदामा मधुमंगल सुबाला टुकेल माने जे चारू हाडू पालू समस्त आई समस्त आई छु इमाई कोल्हा को नहीं सारा लोहड़ी चुराई खाउती रे गोपपुरे घरे घरे जाई आगोई कोल्हा को नहीं सारा लोहड़ी चुराई खाउती रे गोपपुरे घरे घरे जाई आगोई जानू हेबे आई न जानी थो ओहो आई जानू हेबे आई न जानी थो खाई दिवा मड़रे मामा जड़ो कागी दियो लड़रे मामा जड़ो कालू के सगरी बेटी धरो रे मामा जड़ो आमर आयुष पीयूष एवं पीयूष नाम रे आम दादा समस्त को किछि टंका प्रदान कले से बालक बालिका को मां सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु बोलानंदे कवार हरि बोलो एही ग्रामवासी मध्य मंगल होए कवार हरि हरि बोलो होय कि बापधन कला कान होय की राधा माई तुमर छुआ बेर कथा छाणी दियो हाँ। क्या तुम जुआन हेलन होय गो तुमको जुआन बेर कथा के पचरा में कहबो के बोलू छी जवान बेलर कथा काता ओडे जे मते पहला घर के नियो गो माई आजिकाली केते चोर चुहार डकायती सब किछि होउछ हमर एरिया रे हां तुमे जदी से कृष्णचंद्र मु चोर नु हे गो आज पवित्रमय दिन रे पवित्रमय कथाटे तुमको पचरा पवित्रमय पहले हमर गाती हमर दादा घरे हमर सरपंच दादा घर तांकर भौणी घरे आज एक अर्ण प्रसन्न करे तांकर अन्न छुआ प्रसन्न हमर नोमेश्वर तो पूजा विधि कले जे से पूजा विधि कथा टिके तुमको पचरा पूजा विधिर कथा पतराबो होए गो पहला मते घर के नियो भंजा आइले बोली कम से कम घर के टिके नहीं थी तो पानी गुड़े दे थी तो गोड़ हाथ धो बोली टिके घर के बसे नहीं थी तो गो माई सोफा सेट ती टिके बसे थी तो हसी करी कथा बदे ही थी तो गो धनो चुमा गुटे दे थी तो
ତାପରେ ଜାଣା ପଚାରିଥିଲେ କହିତି ତୁ আমার কুলিহারির সরপঞ্চ আজ্ঞান তাঙ্কর বাপা ବାପା 100 টঙ্কা প্রদান কলে আহা। মা জগজ্জননী দুর্গতিনা আসিনি মা দুর্গা ছত্র আড়িকে রখিথান্তু বলো আনন্দে হরি কয়া। হরি বল এক স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ଅଛେ ଗୋ নাই ন আরে দেখো অଛେ গো তোমার তোমার এন্তা এন্তা কলে হেবা কি আমার পাড়ু এন্তা কলে হেবা অছে এক স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানু নাই ন মন আমার কাহা লোকে জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে হিনি মানো আমার পড়া লোক জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে হিনি মানো নাই 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 হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন অছে অছে হয় গো স্বরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করি আমকু তুমি ঠকো আচ্ছা কদলি গছর কথা কাই যে নাই কহুছ নাই ঠকবার মুই একা কৃষ্ণচন্দ্র দেখ আমি আজি পূজা করিথিনু যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমকু ব্রাহ্মণ কহিলে যে তুমি আম্ব পত্র কদলী পত্র বেল পত্র দুব ঝাড় সবু আনব 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 সবু কথা মুই বুঝি পাইলি কিন্তু যেতেবেলে আমি পহলা ঘর কি সামনে আমার দিদি ঘর আর দেখি পারুছ না এই বিল্ডিংটা বলে ব্রাহ্মণଙ୍କର কথা মানি করি আমি দুই বাটকি দুইটা কদলী গছ রূপি দেনু তার ফল বি আনু কদলী ফল বি মরিগলে বি আমি খটে বাঁধি করে আমি গোটে মশান কে দেসু আমি শুভ কার্যরে বি লাগুছ অশুভ অশুভ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଛି ଏ କଦଳୀ ଗଛଟା କାହିଁ ଯେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲାଗୁଛେ আর অশুভ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସେ ଲାଗିଥାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛେ ନାଇଁ হয় গো কৃষ্ণচন্দ্র বলি করু আমকু তুমি ঠকো আচ্ছা নাই ঠকবার নাই ঠকবার জলদি রে হলদি তোর জীবাটা নপন জলদি রে হলদি তোর জীবাটা নপন হয় গো সুরপিলে সে মখন তোঠারে নাই না মন সুরপিলে সে মখন তোঠারে নাই না মন শিকার তুনে আমকে লাগুছে মনো গো জলদি আনো এ নে রুচে তে আরু তে সে তুনো গো জলদি আনো কসি হেউ কি কোলা হেউ রে কোলা হেউ আরে আমু কি কুড়ি হুরি চলছে উবা উবা এ দিলে খাই চালো শিকার তুনে আমগুলো ইচ্ছে মনে কাহা জলদি আনো নাই রুজে আমগুলো আটে সিদুনো গো জলদি আনো চলুছে ভগবান ভগবান
ମହାସମନ ରୁ ଆସିଛନ୍ ଆମ ରାୟପୁର ମହାସମନ महासमन ପାୟଲ ନାମରେ ଆମର ଦିଦି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ सर्वरिष्ट शांति हो बोलो आनंद कबार हरि बोल तार संगे संगे मंजित दोस्तों सनम मंजित प्रसाद छतर सरियान सरियान नहीं रे? से बंधु मध्य 50 टंका प्रदान करिछन तंकर चलावाटरे सेवा विश्व मंगलमय करंते एक बार हरि बोल तार संगे संगे पला सिंहार खुशबू भौणी हाँ से भी 50 टंका प्रदान करिछन सर्वरिष्ट मंगल हो तांकर सेही मा जगत जननी दुर्गति नासिनी मा दुर्गा छत्र आड़ी कर रखिथान तो बोला आनंद हरि बोल मते हे कदली गछर कथा टिके कहग बाबू कदली गछर कथा हाँ जे ई कथा कहले घर के नेब तो आग कह तो बाबू सखा बाबू धनतिरी आनो 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 जेते जेते पैसा देवा लोग सब लोग पले आसन आमर सुमनजीत प्रसाद 100 टंका प्रदान करिछन आ आमर भौणी नामरे श्रिया भौणी नामरे आमर माँ जने 10 टंका प्रदान कले हाँ हाँ माँ जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी तांका गृहरी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद कबार हरि बोल आओ प्रेम से माई गो ओ ताहले सुनो गो धन कहगो आ गर्व करु सिंह झियो कंदली सुंदरी गो मई कंदली सुंदरी कंदली सुंदरी तारु पकुतिनी पूरा केही नाही सरी गो तारु पकुतिनी पूरा केही नाही सरी गो राधा माई गो सुनो मनो देई दुर्वासारु सिंह संगे विवाह कले नहीं गो दुर्वासारु सिंह संगे विवाह कले नहीं गो राधा माई गो सुनो मनो देई गुप्ते कल्याणी एवं दैव केशने नामरे किछि टंका प्रदान कले सर्वरिष्ट मंगल हो बोलो आनंद कबार हरि बोल माई गो अरबक बोली गोटे श्रेष्ठ ऋषि थिले तांकर गोटे झियो थिले गो माई हाय गो ता ना हला कंदली सुंदरी दिसबा लागि एते सौंदर्य पार्वती भी लक्ष्य नुहे आमर क्षिति भई एवं दिनेश भई नामरे आमर माँ 100 टंका प्रदान कले माँ जगतजननी दुर्गति नासिनी माँ लक्ष्मी को गोटे संपत्ति प्रदान करंतु एक बार हरि बोल आलोक एवं लीजा श्लोक एवं रीना कृष्णा एवं तोफान नाम रे हमर भौणी माने बहुत बड़ यूट्यूब फ्रेंड हम नहीं गो सब बेले हमको देखुछन हमर दीदी माने सेतिर पई हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ तांको विशेष विशेष धन्यवाद अरे गला बेले सेल्फी गुटे हम कह समझते केशव मुंडा सरिया ग्रामर से बंधु मध्य किछि टंका प्रदान करिछन सर्वरिष्ट मंगल हो बोल आनंद कबार हरि बोल तरुणी मुंडा वेणुधर नाम रे मध्य हमर माँ 20 टंका प्रदान करिछंती बोल आनंद कबार तरुणी मुंडा सरिया नोमेश बालकर नाम रे हमर वयोज्येष्ठ दादा समस्त को 50-50 टंका मर्त मुंडा सरिया हाँ करु आज्ञांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलंदे बाहर मल्लिका दिव्यासा नाम रे हमर दीदी 50 टंका प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी गोटे संपत्ति प्रदान करंते एक बार हरि बोल आहा माई गो ओ अरबक ऋषिंकर गोटे झियो थिले ता ना कंदली सुंदरी आहा दुर्वासांक सहित विवाह करिथिले आउ जेते बेले विवाह करिथिले तापरे काना कहले जानिछ हाँ। झियर 100 दोष क्षमा करि देब क्षमा करि देब कहले घर तोड़ी देब जे एते कहि सजनी गो एते कहि
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆରୋହୀ କେତେ ଗୁରା ନାକି ପାସରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଳନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଦାଦା ଭାଇ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ তার সঙ্গে সঙ্গে সরোজ এবং মনোজ নামরে মা জনে 100 টঙ্কা প্রদান করেছেন মা জগজ্জননী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সদা সর্বদা মঙ্গল করন্তু একবার হরি বল কন্দলি বলি করে গোটে সুন্দরী থিলে ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅର୍ବକ ଋଷି ଆଉ ଝିଅର 100ଟି ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ভেজমন্ত কেনি নামরে 60 টঙ্কা প্রদান করেছেন বড় আনন্দ একবার হরি বল যে কন্দলি বলি করে গোটে সুন্দরী থিলে আর দুর্বাসা ঋষি তাଙ୍କୁ বিবাহ করেছিলে हाँ जे का बोलछनी की अरे के पैसा दबो बोले धे करे पले आसो पचके टाइम हवा बोलु छे ତ କନ୍ଦଲି ଥିଲେ ବହୁତ ପୁଟପୁଟେଣ୍ଟା আহা ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ यारो भी आसो ତ ଅର୍ବକ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ପିଛେ ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋର୍। ଆସିଛନ୍ মা সমরু আসিଥିବାର ଆମର ଦାଦା ମା ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟ କୁସ୍ମିତ ହୋଇ એકવાર ହରି ବୋଲ ମାଇ ଗୋ ଓ ଆହା କଦଲି ନାମରେ ଜନ୍ମ ହେବ ମତ୍ୟପୁରେ ହୋ ହେବ ମତ୍ୟପୁରେ ଦେବ ମୟପୁରେ ଏ ଫଳ ଲାଗିବ ଶୁଭ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଏ ଫଳ ଲାଗିବ ଶୁଭ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ପୂଜା ବିଧି ଗୋ ମାଇ ପୂଜା ବିଧି କଦଲି ଲାଗନ୍ତେ ହେ ବସି ଦିଅ হ্যাঁ কদলি লগন্তে হে বসিধি যে সিদ্ধি নিকি ঋষি এবং মিকু ভাই কলার সম্মান রক্ষি কেতে টঙ্কা প্রদান করছন তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হবন দেখবার মারণ ঘন্টা দক্ষিণ কালী ছত্রগড় রক্ষি থান দেবলাম দেখবার হরি বল পূজা বিধি গমাই পূজা বিধি কদলি লাগন্তে হে বসিদ্ধি গো পূজা বিধি গমাই পূজা বিধি কিশোর প্রফুল্ল বিজে ধংরা মাঝি আমার সরপঞ্চ মহোদয় 200 টঙ্কা প্রদান করেছেন মহালক্ষ্মী তাঙ্ক গৃহরে কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করতে হরি বল এই গীত ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে ଅଛି গো ও পুরাণে ଅଛି পুরাণରୁ রসানন্দ গীত লেখবাছি গো রাধা মাই গো শুনো রে কহ কহ রাধা মাই সিন্ধুর জনম গোরামাই সমস্তে পলে যাচ্ছন জলদি কহ মাই গো রাধা মাই মাই গো ও সিন্ধুর জন্ম টিকে কহ মা ভৌণী সমস্তে শুনবে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ পলে যাচ্ছন নকিনি গো দেখো মা 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 মানে গো এ মোর মা মানে ए मोर मां মা গো ইহাদের নারী শিক্ষা কথা আমি তোমাকে কহি দউছি মা মানে শুনো প্রকৃতি সিন্দুরটা জন্ম কেনতা হেলা আউ কলি যুগরে বিবাহিত নারী মানে মা মানে কেনতা করে সিন্দুরকে ব্যবহার করবার কথা সমস্তে শুনি করে ইহাদে যাবে সকাল পাইলে না বলি করে সমস্ত নেই পড়লেন হ্যাঁ बड़े जिनिस कहबो गो হ্যাঁ ए सिंदूर कोलिया के जे नेहला की हल्दिया के जे नेहला धूप कलर भी नेहला लाल के जहला एक कटा पेर कहबो যা গুটি হইছে আর কাটেঙ্গে এনতে হইছে হে আমার কলা বদন আমার কলা বদন ইমর কথার সিঁদুর কহুছে শুনো কলা কান কলা বদন ইমর কথার সিঁদুর কহুছে শুনো কলা কান কলা বদন
ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କବାର। হরি হরি বল। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତି ସିନ୍ଦୁରଟା କେନ୍ତା ଜାତ ହେଲା ଜାଣିଛ? কেনু জন্ম হেলা? ଆଗ ଆଦିର ଜରୁତ ଜାତ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣତ। ମିଲନ ଗୌଡ଼ ନାମରେ ମା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛ ଯେଦିନୁ ଦେଖିଲ অসুরগড়। ଅସୁରଗଡ଼ରେ ପରେ କାହିଁ ଯେ ଅସୁରଗଡ଼ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଜାଣିଛ? কাঁতে লাগে অসুরগড় হেলা? ଗୋସିଂହ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲା। ମାନେ ତିନ ପଟେ ଏଡେ ଅସୁର ଥିଲା କାହିଁ? ଗୋସିଂହ ଦୈତ୍ୟ ନୂରପୁର ରାଜ ନାମରେ ଆମର ମା ଜଣେ ଅସୁରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ସେ ବାଳକ ବାଳିକାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ ଦେବୀ 120 ବର୍ଷ ପ୍ରମାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଏକବାର হরি হরি বল। ଡଲି ନାମରେ ଆମର ଭଉଣୀ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର হরি বল। ସୋ ଦେଲେ ଆମର ପରାଲେ 50 କେନ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ଭାବ ସିଜନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବୋଲିକରି ଆଗ ଆଦିର ଜରୁତ ଜାତ ଆଗ ବାବୁ সিঁদুর জলি সুনত। ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর মা সুতা, ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর মা সুতা। শুভম গৌড় অসুরগড়ରୁ ସମସ୍ତେ ଅସୁରଗଡ଼ରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। অসুরগড় বনে আইছে ଖରା রে। ମାସଟା ଟିକେ ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ ପୁରୀ ନି ପାରୁଛେ। ଶୀତ ମାସେ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ। মজা লাগতা। ଅସୁରଗଡ଼ରୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗୌଡ଼ ନାମରେ ফের অসুরগড়। ପୁରା ଖାଲି ଅସୁରଗଡ଼ গাড়ি ভাড়া করে করে আসছে। হাজার হাজার লোক ଆସିଛନ୍ତି। লিস্টি গোটে করো আর অসুরগড় वाले যেতে একা সঙ্গে পয়সা দিবে। ଓ ମା। ହଁ ମା হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ଆର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବ ମା। হ্যাঁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖ ଆର ନୂଆ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ସାହୁ କାଣ ଅମିତ କେରେକ୍ସନ, ରୂପେଶ ମିଡିଆ, RS ଓଡ଼ିଆ, ବିକାଶ ମିଡିଆ, କିଷାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ, আমার বিকাশ ভাই একটা নিয়ে দেখবো। সমস্তে অছন মোর সাহু মামু নাই না। আমার ডুলে সিনা আর কেন আদিত্য কলেকশন ই 17টা চ্যানেল আমার আছে। আর আমার বিকাশ ସମସ୍ତେ শুনবে আমার বিশেষ করে আমার বিকাশ মিডিয়াকে জহ দেখবে আমার বিকাশ ভঞ্জাকে কাজে জহ দেখবে। গোবন্দা পিলা চাকরি লাগুছিল না আর পলে এলা। বলে এলা। তার চাকরি ই ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর বাসুতা এ সবু অলঙ্কার তুমি জানো মোর মন মোহন তুমি ফেরি যা তোমার সদান গো মোর মন মোহন। আমার দিল কি রানী কুচুবা 1100। সকাল পায় না ছুতনাকে লাগান দিকের কথা। কোচোবার নাই সে চোকোবার। ও এবে তুমি কালি শুনি করে আইছে রূপু শুনা যাইছন তে আমার দিল কি রানী কুচুবা প্রেম করেছে বারবার। আজি ভেট পড়মি কালকে ভেট পড়মি শুনকু শুনা বাবু সিও দেখা করমি দিন করেছে শোনা তো কহিতে যা এ মোর কুলপি রানী চোকোবা তোতে মিস করেছে বারবার। এ মোর কুলপি রানী চোকোবা তোতে মিস করেছে বারবার। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିଲେ କେହି ନଥିଲେ। ଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିମାତା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଁ ହଁ। ଆଦିମାତା ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆଦିମାତା ରଜବତୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରଜଟା ବସୁଧାରେ ପଡ଼ିକରି ଶୁଖିଗଲା। ସୁଖୀ ଗଲା। ସେଇ ଆଦିମାତାଙ୍କ ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ହେଲା। ଜାତ ହେଲା। ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁରକେ 5ଟା ଜାଗାতে ধারণ করছেন। সর্বপ্রথমে মাংরে যেটা ভর্সন পেলাম সেটা কহসন পতি পতি। নিজের পতি পাই। 2 নম্বরে মথারে যেটা ভর্সন সেটা কহসন সতী সতী। সতী স্ত্রী পতিব্রতা। 3 নম্বরে ভগবানকে পূজা অর্চনা করে সারলা পরে গলারে লগাস হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটা কহসন ভক্তি। ভক্তি। 4 নম্বরে চতুর্থ বয়স হলে আমি দীক্ষা নিলে কর্মমন্ত্র কর্মরে কর্মরে লগাস লগাদেছি। সেটা কহসন দীক্ষাতি। দীক্ষাতি। আর 5 নম্বরে নিজের স্বামীর মঙ্গল পাই
কর্ণরে লগা হেসে সেটা কখন দেখিয়াতে দেখাতে এন্তা কর সিন্দুরকে পাঁচটা জায়গাতে মা মানে ধারণা করছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হেলা পুরাণর কথা পুরাণর কথা হেলা তাহলে মধ্যে ঘরকে নিও আহা শুনি